Februar je mjesec kada je vrijeme da krenemo u bašte da bi pripremili zemlju za sjetvu. Ima dosta povrća koje dobro podnosi zimu i može se posijati na otvorenom već u februaru ili martu. I ne samo da se može posijati, nego se i mora posijati baš sada kako bi ga uskoro imali za ishranu ili za prodaju. Kako i priliči za ovo vrijeme godine, vrijeme je još uvijek nestabilno. Mogućnost snijega nije isključena, ali čim vremenski uslovi to dozvole, treba stvarno zasukati rukave i krenuti sa poslom. Prvo što je potrebno je da se ispuni uslov pristupačnosti zemljištu, to jeste da zemlja bude dovoljno suha da bi se mogla obrađivati. Posao prije svega podrazumijeva obradu zemljišta ašovom, motikom, grabljama ili kultivatorom za one koji posjeduju takvu mehanizaciju. U zemlju je također potrebno unijeti stajsko gnojivo ili neko umjetno gnojivo, ovisno o vrsti zemljišta u koje sijemo povrće, o prethodnim kulturama koje su tu uzgajane i naravno samoj potrebi zemljišta za određenim hranjivima. Naravno, najbolje je redovno provjeravati samo stanje našeg zemljišta tako što ćemo odraditi detaljnu analizu, te prema potrebi za određenu kulturu odraditi prihranu. Svi znamo da nas povrtlare privlači sunce i lijepo vrijeme, pa takve dane treba iskoristiti za posao i rad u vrtu. Potrebno je odabrati pravo vrijeme jer ukoliko dođe do dužeg vremenskog perioda bez kiše, zemlja bi mogla da se presuši te tako nam oteža rad i obradu tla. Ako vrijeme dozvoli, sada je idealno da počnete sa sjetvom ranog povrća. Plastenici i staklenici svakako pokazuju veliku prednost u odnosu na proizvodnju povrća na otvorenom. Ipak treba biti oprezan jer februar zna biti hladan i sa mnogo snijega. Ukoliko padne snijeg, trebalo bi da obezbedite posebnu njegu mladih biljaka u plastenicima i staklenicima. Postoji mnogo kultura koje se u februaru ili martu mogu posijati tako da bi ih što ranije mogli brati i naravno konzumirati. Ukoliko taj proces želite još više ubrzati, željeno sjeme posijte u manje gredice koje ćete moći da zaštitite sa najlonom. Tako ćete napraviti improvizirani plastenik u kojem će biljke brže i bolje napredovati. Rana sjetva je veoma važna za biljke poput boba, graška, špinata, crvenog i bijelog luka, rotkvice, jer one klijaju na temperaturi od 3 do 5 stepeni. Prednost rane sjetve ogleda se u ekonomičnom iskorištavanju zimske vlage, za brzo i ujednačeno nicanje i vremenu pristizanja ovih vrsta povrća za tržište. Rotkvice mogu da se siju već u februaru ili martu, čim vremenske prilike to dozvole. Ako im vrijeme pogoduje i tlo je vlažno, niču već za 7 dana. Odlikuju se veoma brzim prirastom, tako da će biti rotkvica za jelo već za 60 do 90 dana. Ukoliko ih pokrijete ili posijete u plastenik, to vrijeme će se duplo skratiti. Dobro pripremite zemlju da bude rahla i rastresita. Sadite rotkvice u redove koji će imati razmak od 15 cm. Dubina sjetve je na 2 cm, a razmak između sjemenki u redu je 5 cm kako bi se biljka lakše razvijala i bila krupna.
Ukoliko za to baš nemate strpljenja, možete to učiniti malo gušće, te ju prilikom rasta prorjeđivati i usput konzumirati. To se naravno odnosi na uzgoj u privatne svrhe. Bilo kakva proizvodnja za daljnju prodaju ipak zahtjeva ujednačene i krupne plodove, te je u tom slučaju potreban pravilan razmak. Rotkvica ne zahtjeva posebnu njegu i vrlo je laka za uzgoj. Moraju se povaditi na vrijeme jer ako se zakasni one postaju drvenaste i budu ljute za jelo. Tada nisu baš ukusne. A najbolje su vrlo mlade biljke i one sadrže najviše nutrijenata. Ovo je pravo vrijeme da posadite crveni i bijeli luk. On je otporan na niske temperature tako da mu ništa ne smeta ukoliko je hladno. Vrlo je jednostavan za uzgoj. Sadite ga u dobro pripremljeno rahlo zemljište u redove. Najbolja varijanta je da ga sadite gusto radi iskoristivosti prostora. Kada izraste u mladi luk, možete da ga prorjeđujete i konzumirate, pa čak i da prodajete kao mladi luk. Naravno, ostali dio ostavite u zemlji da se dalje razvija i da se formiraju glavice. Ukoliko vas vrijeme posluži, luk će da nikne već za nedjelju dana, a za 2 mjeseca će biti mladog luka, za 5 mjeseci će biti glavice luka koji ćete brati i skladištiti za zimu. A naravno, možete ga i prodavati ako je to bio cilj vašeg uzgoja luka. Zelena salata je odlična naredna biljka koja se sada također može sijati, čak štoviše i šteta bi bilo da se sada ne posije. Februar i mart su baš pravo vrijeme za sjetvu. Salata jako brzo raste i lako se rasađuje. Možete ju sijati na određeni razmak, ovisno od sorte i veličine formiranih glavica, a možete ju sijati i gušće, pa nakon nicanja presaditi na veću površinu sa ravnomjernim razmakom. Salata zahtjeva dobro pripremljeno rahlo zemljište, ali je vrlo jednostavna za njegu. Trebate je samo redovno zalijevati i ne dozvoliti da se zemlja previše osuši. I naravno i kod salate je bitno da održavate zemlju, da ne dopustite da u njoj ima korova. Od kraja februara na otvorenom također možemo posijati i blitvu. Sjetva na otvorenom obavlja se u redove između kojih je razmak 30 do 50 cm, ali ju lako možete kombinirati sa nekim drugim povrćem, tako da bolje iskoristite prostor. U samom redu blitva se također može prorjeđivati. Ona brzo napreduje, a sam početak berbe blitve je već za 60 dana od same sjetve. A ukoliko se pokažu pogodni vremenski uslovi, to može biti i nešto ranije. Blitvu možete čupati sa korijenom, a mogu se samo rezati listovi koji će se poslije obnavljati i rasti novi. Cikla se također sije na otvorenom krajem februara ili početkom marta. Kao i već pomenuto povrće i ona se sije u redove. Razmak između tih redova trebao bi biti oko 40 cm. Razmak između biljaka u jednom redu je 10 cm. Dubina sjetve kod cikle je 3 cm. Od nicanja mlade cikle već mogu da se beru i jedu za nekih 2,5 do 3 mjeseca. Inače, sam period vegetacije traje nekih 160 dana, a kad cikla dostiže punu tehnološku zrelost. Sjetvu graška treba obaviti pred kraj zime, odnosno čim vremenski uslovi to dozvole, te je i za to po trenutnim izgledima februar pravo vrijeme.
Optimalan rok je od sredine februara do sredine marta. Može se sijeti čak i u aprilu, ali su onda znatno manji prinosi. To je zato što mu ne pogoduju temperature preko 25 stepeni. U tom slučaju grašak prestaje da raste i cvjeta, a mahu ne zakržljaju. Sjetva graška se obavlja u redove između kojih je razmak 20 cm. Sjeme se sije na razmak od 5 cm, a u dubinu 4 cm. Sada je pravo vrijeme i za sjetvu peršuna jer i on jako dobro podnosi niske temperature. Zahtjeva dobro pripremljeno i usitnjeno zemljište, a sjetva se obavlja u redove. Razmak između tih redova je 30 cm, dok same sjemenke treba također rijeđe sijati, pogotovo kada se radi o peršunu korijenašu. On treba više prostora ukoliko želite veće i oblikovane korijene. Listovi se sjeku i od njih se formiraju buketići za prodaju, a iz korijena poslije rastu novi listovi. Tako ćete listove peršuna imati gotovo tokom cijele godine. To je odlično jer se peršun stavlja u razna jela kojima daje poseban okus, a od njega može da se pravi čaj koji je ljekovit. Također te listove možete spremiti, to jest zalediti za zimu pa koristiti po potrebi. U ovo vrijeme se može sijati i mrkva jer i ona ima skromnije zahtjeve prema toplini. Sjeme može proklijati i niknuti već pri temperaturi od 3 do 5 stepeni, no u takvim uvjetima period nicanja je izuzetno dugačak. Mlade biljke nakon nicanja relativno su otporne na niske temperature i podnose mrazeve do -5 stepeni bez ikakvog oštećenja. Optimalna temperatura tijekom vegetacije mrkve je oko 18 stepeni. Mrkva se može sijati od ranog proljeća, to jest početkom marta, pa sve do polovine maja, što ovisi o dužini vegetacije sorte i klimatskim uslovima. Za svoj rast zahtjeva blago kiselo tlo, pH treba biti od 5,5 do 6,5. Obrada tla treba biti kvalitetna uz obavezno duboko oranje do 30 cm dubine. Sjetva se vrši u redove, a razmak između redova je od 35 do 40 cm i dubine do 1,5 cm, a razmaci unutar redova su od 5 do 8 cm. Ranija sjetva utječe pozitivno na prinos korijena, a prorjeđivanje se vrši kada biljka ima 2 prava lista. Zalijevanjem se povećava prinos korijena, mrkvu bi svakako bilo poželjno prekriti tunelima kako bi osigurali zaštitu od hladnoće i mraza. Vrijeme i način sjetve špinata najviše ovisi o klimatskom području, budući da špinat može nicati već pri temperaturi oko 0 stepeni, a mlada biljka može podnijeti blage mrazeve. Sjetva proljetnog špinata može početi čim to vremenske prilike dopuste. To u kontinentalnim područjima u drugoj polovici 2. mjeseca, ali u većini slučajeva to je krajem 3. mjeseca. Špinat se izravno sije na stalnom mjestu uz međuredni razmak od 15 do 30 cm. Razmak u redu je od 3 do 5 cm i dubina je od 3 do 4 cm. Za uzgoj špinata pogodna su lakša do srednje teška tla, dobrog kapaciteta za vodu i zrak, te dobre propusnosti za vrijeme jačih oborina. Za dobru i stabilnu strukturu tla poželjno je do 5% humusa uz neutralnu ili slabo kiselu zemlju pH vrijednosti od 5,5 do 7. Ukoliko se bavite komercijalnom proizvodnjom, vrijeme je da se bacite na posao kako bi prvi imali pomenuto povrće u vašoj ponudi. Ukoliko radite za sebe i vlastite potrebe, ne bi bilo loše što prije imati sve ove hranjive i zdrave povrtnice na vašem stolu. No, bilo kako bilo, vrijeme je za radove. Svi koji se povrtlarstvom bave iz ljubavi i s ljubavlju jedva će dočekati početak sezone jer znaju koje je zadovoljstvo uzgajati vlastite biljke. Na kraju krajeva, tako barem znate šta to konzumirate, a i svojim kupcima prodajete samo kvalitetno i s pažnjom uzgojeno povrće. Vjerujem da je to u bilo kojem slučaju dobitna kombinacija.